ଯାଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି এই ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ପକାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଯାହା ପଢିଛେ ତାର ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ଖାଲି କହୁଛି। ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଯିଏ ଆନନ୍ଦମୟ, ସିଏ ନିଜକୁ ଅନ୍ତହୀନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ସିଏ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ସମ୍ଭୂତି ଭାବରେ। ସମ୍ଭୂତି ମାନେ ବିକମିଂ, ମାନେ ଜନ୍ମ ନବା। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବିକମିଂ ହେଇଛି ବା ସମ୍ଭୂତି, ସେଇମାନେ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦମୟଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ବହନ କରି ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ତେବେ ଆମର ଯୋଉ ସକଳ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ତାର ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତାର ପରିଣାମ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେଇ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ତା ବା ସତ୍ତାଟି ତାରି ହିଁ ପରିଣାମ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେଇ ପରମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର କାରଣ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭୂତି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ବି କାରଣ, ବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ସବୁ କାରଣର ବି ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ। ଆଉ ଆମର ଯେତେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ରହିକିରି ରହିଛି, ତାରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଣିଷକୁ କେବେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ତା ନିଜକୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସେ ମୁଁ କିଏ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଆସିବ। ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କଣ? ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗତ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢିଥିଲେ, ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି। କୋଉଠି ନା ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ସର୍ଫେସ ଉପରେ, ଉପରି ଭାଗରେ। ତେଣୁ ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ରଶ୍ମି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଉପରି ଭାଗ ଅଛି ତାର ଗଭୀରତା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଉପରି ଭାଗ ଅଛି। ତ ସେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ବା ଏଇ ଉପରି ଭାଗର ପଶ୍ଚାତରେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅତି ଚେତନା, ସୁପରକନ୍ସିୟସ୍। ଆଉ କାହାର କ୍ଷେତ୍ର? ଅବଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ର। ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛୁ ବା ସଂଘାତ ଘଟୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି। ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଯାହା ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକ ଅବଚେତନା ଆଉ ପରମ ଚେତନା ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଇତିରେ ରଖନ୍ତି, ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଲେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତାକୁ। ଆମେ ପଢିଲେ ଯଦି ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ଭିତର ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତା ହିଁ ରହିଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଭୂ। ଯଦି ଆମର ସେଇ ସତ୍ତାର, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁ ବିଂ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବାସ୍ତବ ବା ସେଇ ସତ୍ତାର ବାସ୍ତବତାରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଚେତନା, ତେଣୁ ସିଏ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଆମ ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ସର୍ବମୟ ଚେତନାର ଏକ ଅଂଶ, ଇଣ୍ଡିଭିଜିବୁଲ ପାର୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ। ଯେମିତି ଚେତନାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ, ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ବି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପରିଚୟଟା ପାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇବା ସାଧନ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିରେ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଉଦାସୀନତା, ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଏଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କେବଳ ପ୍ରକଟିତ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଉପରି ଭାଗରେ, ବା ତାକୁ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ବୋଲି ଆମ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ କେବଳ ବହିରଙ୍ଗ ବ୍ୟାପାର ବା ଆୟୋଜନ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବିଭାଜ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଚେତନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ।
ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଇଏ ଚେତନାଟି ର କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର, ବହୁତ ବିରାଟ। ଆମେ ଅବଚେତନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ସୁପର କନସେଣ୍ଟ କଥା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭେଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭେଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଘାତ ହଉଛି, ସଂଘାତ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆମେ ଗତ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢିଥିଲେ, ପ୍ୟୁଅର ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ, ସେଇ ଅନୁଭୂତିର ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଯଥାର୍ଥରେ କଣ ହଉଛି ନା ବଳିଷ୍ଠ ହଉଛି, ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ହଉଛି, ଗଭୀରତର ହଉଛି, ଏଇସବୁ କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଅନୁଭୂତି, ଏଇଟା ମନଭୂମିରେ ସଂଗଠିତ ହଉଛି। ପ୍ରାଣଭୂମି ତୁଳନାରେ ଅବଶ୍ୟ ମନଭୂମିରେ ଅଧିକ ହଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ସକଳ ଗଢିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ଗଢିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମେ କାହାକୁ ଅନୁକୂଳ ମନେ କରୁଛୁ, କାହାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ନଉଛୁ। ଧର ମନେକର ସମୁଦ୍ର ଯଦି କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରନ୍ତା, ସମୁଦ୍ର କହନ୍ତା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ନେବି, ଗୁଳିଆ ପାଣି ନେବି, ଯୋଉ ନଦୀରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଆସିବ ସେଇ ପାଣି କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କଣ ହୁଅନ୍ତା? ସେମିତି ଯୋଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱମୟ ମହାଚେତନା ସେଇ ପାରାବାର ଭଳି, ସେ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ସବୁକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମହାସତ୍ତା ସେ ଫେରି ଆସେ, ପୁଣି ରିଟର୍ଣ କରି ଆସେ। କଣ ନେଇକି ଆସେ? ବଳ ଆଣେ, ଚରିତ୍ର ଆଣେ, ଜ୍ଞାନ ଆଣେ, ପ୍ରେରଣା, ଏଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଏସବୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ରହସ୍ୟମୟ ହେଇ ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ତାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ହଉଛି ସବୁ କେବଳ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ହଉଛି, ସର୍ଫେସ ଉପରେ। ମନଟା ଗତିଶୀଳ ହଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଅସଲ ଉତ୍ସଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ଖାଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପଢୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ ଉତ୍ସଟା କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛି, ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିଭ ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଏକାଗ୍ର ବି ହେଇପାରୁନୁ। କେମିତି ଏକାଗ୍ର ହେଇକିରି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପାଇବୁ, ଆବିଷ୍କାର କରିବୁ, ତାର ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇବୁ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନଟା ମାନେ we are not able to live within, ଏଇ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ ଜାଣି। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଗୁଡିକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ତା ଭିତରୁ କେତୋଟି କଥା କହିଲି। 9 ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। 9ମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଆୱାର ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ। ଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଇଫ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛେ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଫେସରେ ଘଟୁଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଦାସୀନତା, ଏଇ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆସୁଛି, ସବୁ ମନର ମନଗତ ଯୋଉ ବା ମନ ସତ୍ତାର ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମ୍ପନର ପରିଣତି ଏମିତି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କୋଉଟା ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟ୍ରୁଥ ଇଜ ହିଡେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟି, ଯିଏ ଗଭୀରତମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ଭାବରେ ଅଛି, ଯିଏ ହଉଛି ସେଇ ଡିଭାଇନର ବା ସେ ପରମଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଭୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯିଏ ସୋଲ ଇନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇକୁ ଆମେ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୁଚିକି ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୁକାୟିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକଥା ସହଜ ନୁହେଁ, ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛି, ସିଏ ମନକୁ ନେଇକିରି କେବଳ ବଞ୍ଚୁଛି, ମନ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାଟି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଲୁଚିକିରି ଅଛି, ତା ସେ କଥାଟା ଜାଣିନି। or only dimly glimpsed at times। ଏଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ
ସାଧନାଟା ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇନଥାଏ, ଚେତନାର ଉତ୍କ୍ରମଣ ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିକୁ ଯାଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଡିମଲି ଗ୍ଲିମ୍ପଡ୍ ଆଟ୍ ଟାଇମ୍, ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଭାସ ମିଳିଯାଏ, ଅତି କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ। କାହାର ଆଭାସ ମିଳେ? ଏଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାର ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ଆସି ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ଆଭାସଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ଅର୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କନସିଭ୍, କିମ୍ବା କଣ ହୁଏ ନା ସେ ଆଭାସ ପାଇପାରୁ, ନହେଲେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସେ, କିଛି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଆସେ ମନ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ସେଇଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆସେ। ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଥାଉ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟାକୁ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବା। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଏକାଗ୍ର ହେଇନୁ, ସେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁନୁ, ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିନୁ, ଚାଷୀ କଣ ଅଛି ସେଠି ତାର ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିନୁ କି ଆବିଷ୍କାର କରିନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ଥିବା, ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା, ସେମିତି ଯିଏ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥିବା। ଆଉ କେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଛି, ଆଭାସ ଭଳି ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆସୁନି। କିମ୍ବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଧାରଣା ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ପଳେଇ ଆସୁଛି, এইଭଳିଆ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ବଟ୍ if we learn to live within, এই ବାକ୍ୟଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଦଲାଲଙ୍କର ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍, ସେଥିରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଖିବା କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିପାରିବା, ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନକୁ ଜୀପାରିବା, we infallibly awaken to this presence within us, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରିବା ଏଇ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ। କୋଉ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥର ଉପସ୍ଥିତି, ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗ ର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ବା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗୃତି ଆସିବ, ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଜାଗୃତି ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସିଏ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ବା ସତ୍ୟ ସତ୍ତାଟିକୁ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିନୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରିନୁ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସର୍ଫେସରେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ଉଦାସୀନ ବା ତଟସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ଏଇ ମାନେ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା। ଅସଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସଚେତନ ହବା, ଜାଗ୍ରତ ହବା, ତ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, which is our more real self। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ରିଅଲ ସେଲ୍ଫ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ହଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି, ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରିଅଲ ସେଲ୍ଫ। ମାନେ ସେମାନେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତା। ବାସ୍ତବ ମାନେ ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଉପରେ ବା ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଆମର ଆପେକ୍ଷିକତା ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉଟାର ଆବସଲ୍ୟୁଟନେସ୍ ରହିଛି, ବାସ୍ତବତା ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, କାମ୍, ଜୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ସେଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ସତ୍ତାଟି ଆମର ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି, ଆମକୁ କଣ କଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଇ ମାନେ ସେଇ କାମ୍ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିଟା ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ। ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ, ଦୁଇରେ ହଉଛି କାମ୍, ତୃତୀୟରେ ହଉଛି ଜୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଏ ପୁରା ଗଭୀରତାରେ ଅଛି, ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, କାମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ କଣ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭିତରେ ଆମର ଆସେ ଯେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ? ଶାନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସିନାରିମସ୍, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରହିଲା ବେଳେ କିଛି ବାହାର କୋଳାହଳ ହେଲେ ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଭାବରେ ରହିଲେ ବା ପ୍ରଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଯାହା ବି ବାହାରେ ଘଟୁଥିବ, ବାହ୍ୟ ଜିନିଷର କୋଳାହଳ ତାକୁ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ରିଅଲ ସେଲ୍ଫଟି ଅଛି, ସିଏ ଗଭୀରତାର ସିଏ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅଛି,
ପୁରା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଅନ୍ତରତମ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ କଣ ନା ପରାକ୍ରମଶୀଳ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ପରାକ୍ରମ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଟା ସେଇଠି ଅଛି ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଛି ସେଇଠି ଅସଲ ଉତ୍ସଟି ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପରମଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ପୁରାପୁରି ସର୍ବମୟତା ଭିତରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଭିତରେ ବା କସ୍ମସ୍ ଥ୍ରୁରେ କସ୍ମସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ ହେଇଛି କିଏ କ୍ୟାରି କରୁଛି ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରୁ ବିଙ୍ଗଟି ବା ରିଅଲ ସେଲ୍ଫ କ୍ୟାରି କରିକି ଆଣୁ of which the world is not the master या पर प्रभुत्व किसी जगतर ना बाह्य जगत तापर किसी मास्टरी देखी पार या संपूर्ण भाव में आफेक्ट कर यहाँ हूँ से रियल सेल्फ ट्रू बीइंग रोटा सब कैरेक्टरिस्टिक तार उपस्थित जिन देखा पड़ो यही जिन गुड़िक अच्छी जी अनुभव कर जापर किंतु ये जगतर कौन प्रभाव तापर पड़े प्रभुत्व तापर how कौन ना ये presence which if it is not the Lord himself is the radiation of the Lord within प्रभुंकर उपस्थापन करिवार माने शैलीटा को देखु तो आमे ताको ग्रहण करि परिबा नै ये होचन स्वयं भगवान न करि पारु ग्रहण न करि पारु किंतु अंततः एक कथा तो आमे ग्रहण करबा इज रेडिएशन ऑफ द लॉर्ड विदिन आम जो आगु कहले आम भितर जो चैतन्य अच्छी अंतरात्मा जी अच्छी सी कहार सी होती अंतर भितर जो अवस्थित ताकू से कहते रेडिएशन ऑफ द लॉर्ड सी तांकरी आत्मज्योतिर विकिरण माने से डिवाइन स्पार्क से दिव्य चेतनार गोटे विकिरण से रेडिएशन कहले माने से निजे तांकर निजर ज्योति अच्छी तार ईश्वरंकर प्रतिभू जे अंतरात्मा भाव चैत्य सत्ता भाव में आम अंतर भितर अच्छा अंतरतम सत्ता भाव में अच्छा पाखु से जो ज्योतिटा विकिरण हो एठी ज्योति कहले परा ज्ञान एक कथा से कहते एक कथा आम ग्रहण करें जदि आम नबानी जे स्वयं भगवान बोली किंतु एक कथा तो ग्रहण करें से कहते वी आर अवेयर ऑफ इट विदिन supporting and helping the apparent and the superficial self and smiling at its pleasures and pain as at the error and passion of a little child. प्रभु एटा गोटे मेटाफोरिकल सेंटेंस करछन गोटे तुलना करछन कहा से तुलना करछन ना सी तुलना करछन जे छोट पिला सब बेले बेले अळी करंती भूल भटका करंती गोटे जिनस मागुथिबे पुणी आगुटा को देखिले कहे ना सीटा दियो पुन सीटा गले केतल कहे चॉकलेट दियो केतल कहे अमक फलाणा आनी दियो केतल कहे ना ना मोर ए ड्रेसटा दियो एमि सब जो करती बड़ माने सब कौन करता देखती जेहेतु पिला से छोट छोट पिला से जानी ना करती से बेले से आवेगयुक्त भी जाए देखिकी अन्य मैंने हसती हसती जानती जे माने यही प्रकार अवध्यता थी बड़ जेहेतु तेणु हस लगे कौन हस माड़े हस दिखती एठी किंतु प्रभु कहते किए हसे आमर दुर्बल आमर जो सब अवध्यता आम जो त्रुटि अच्छी आम भितर आवेगगत जो त्रुटि अच्छी आम भितर जो आम केत आनंद पाऊँ कौ तरह जंत्रणा पाऊँ एगुड़ जो सब जो आम सुपरफिशियली आम सरफेस होगुड़ा को देखिकी किए हसे ताकू देखिकी प्रकृतर किए हसती वी आर अवेयर ऑफ इट विदिन आम भितर से अच्छा किंतु आम से सजग हो पारुनु धारण करूँ से आत्मज्योति को आम आविष्कार करनु आखिर आम निजक संगठित करनु अधीनस्थ हो पार एपर्यंत क्या पाखे अधीन अच्छु सी सपोर्ट कर सी जी अच्छा से सबको सपोर्ट कर हेल्प भी कर सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग the apparent and the superficial self जोटा आम आमर जो बहि दृश्यमान सत्ता जी बहिरंग जो बाहर जहाँ जहाँ आम भीतर सब आसूची जो धारणा जिते प्रकार सब माने दुख सुख उदासीनतार जो अनुभूति आसूची
ये सबको सी सपोर्ट कर निश्चित से किंतु इंटरेस्टिंग जिन हूँ आम यथार्थ जेहेतु जानू चिन्हनु से आम भितर से आत्मज्योति को से प्रतिभा को आम जानू मागी जानू से हसती हसती कौन मनीष मैंने मागी जाना मनीष कौन मागती सी तो आत्मोपलब्धि है आत्मज्ञान टा आसती तेणु से बाह्य जीवन भितर था तेणु जहाँ मागिया कथा मागती न मागिया कथा गुड़ाक मागती जोटा प्रकृत में कि दरकार ना ये धन दियो संपत्ति दियो प्रतिपत्ति दियो अंक दियो दियो मो पिलार जाऊ आईएस पाऊ आईआईटी पढ़ू हमको करू सबको ये माग किंतु से जो आत्मज्योतिटा ईश्वर जे ता भितर पूरा रेडिएट करुच्ची जे माने पुलिंग भाव में अच्छी स्पार्क भाव में डिवाइन स्पार्क भाव में अच्छी ताकू देखिए हस अरे मनुष्य गुड़ा सतरे कि बोका गुड़ाक मनीष भी बोका होती कारण प्रकृत ट्रू बीइंग को से आविष्कार करनी जे जानी पारिनी जे प्रकृत में कौन ये ता भितर क्या से बहन करुच्ची कौन मागिया कथा जी माँ कथा समस्ते आम अपा भाई मैंने जानी जड़े से आश्रम जो दिन जन्मदिन थिला माँ को जन्मदिन गिफ्ट दिखती सहित भी आशीर्वाद पुष्प दिखती इत्यादि से दिन पचारे कौन मोर तुम दरकार कह सी कहले मोर गोटे सेंटेड ऑयल दरकार नहीं गला माँ हसते पाखे जी जड़े बसते कहले देख जन्मदिन आज एवरीथिंग मोर चेतनाटा पूरा संपूर्ण भाव में व्याप्त होती मैंने मुझे अजाड़ी देती किंतु से मागी जानी मागुची कौन गोटे मैंने स्थूल जीवन गोटे जिनस मत गोटे से सेंटेड ऑयल ये हूँ कथा आम मैंने प्रकृत में जो पर्यंत से आम जाइनु आम जहाँ कि घटुचे आम जीवन ऊपर भागे सेगुड़िक दृष्टि देखिए पिलाड़िया आम जमी पिला पिलामी देखिकी अझट देखिकी त्रुटि देखिकी सब आम हसुचु से सी भी हसुच इंटरेस्टिंग जिन अच्छी रवि ठाकुर जो जो रथ टଣା हुए जगन्नाथ महाप्रभु आसती समस्त देखा दिखती ये रथ टଣା बेले कौन भावे जी जो पथरे समस्त मुंडिया मारती देखिकी नमस्कार करती पथ कहे मुझे देवता मत ही मार मैंने मुंडिया मार रथ कौच मुझे देवता मत कौन मत बोधे से सब मुंडिया मार्च जो एत लोक पाखे देव बोले आम देव मैंने जो मैंने सब पार्श्व देवता था से भावती आमको ही मुंडिया मार्च से जगन्नाथ हसुच्च अंतर्जामी सी हसुच्च प्रकृति सी कृपा करी जगतर नाथ सी समस्त पाखे निजक खोल देती पूरा चेतनार महासागर सी किए तो मनीष एम सब भावुन आमको मुंडिया मार्च मैंने एक कथार यथार्थता हूँ कौन ना आम प्रकृत जानी आम एपर्यंत भितर को जाइए प्रभु कहते आम गले कौन पाइबा गले कौन पाइबा बोले सी कहते एंड इफ वी कैन गो बैक इनटू आवर सेल्फ आमर से जो यथार्थ सत्ता ता भितर को जदि आम फेरी जा कौट फेरी जा कौटी आम ऊपर भागे थे ऊपरी भागे केवल मनोबल सत्तार द्वारा परिचालित होकर तार गोटे कंपन जमती तार गोटे त्रिविध भाइब्रेशन से त्रिविध भाइब्रेशन कौन ना सुख दुख एंड आइडेंटिफाई आवर सेल्फ नेक्स्ट हूँ आम आमको चिन्हवा आम केते आमको चिन्हु आम प्रकृत चिन्हवाटा भितर अच्छी बेले बेले आम कौच आम माँ का संतान कि माँ का संतान जी माँ आम भितर अच्छा चिन्हलुणी जो पर्यटन चिन्हनु मु माँ को चिन्हनी मुझे कह मो माँ बोली तो आम आम भीतर माँ को आम चिन्हनु आम भीतर माँ को चिन्हले आइडेंटिफाई हेले सीधा आम माँ का संतान बोली कह यथार्थता अच्छी से प्रभु ये कहते इफ यू कैन गो बैक इनटू द आवर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई आवर सेल्फ नॉट विथ आवर सुपरफिशियल एक्सपीरियंस सुपरफिशियल एक्सपीरियंस मैंने बाह्यत बहिरंग जहाँ कहते बाहर जो सब अनुभव अनुभूति आसती आम जदि कहवा यथार्थ बोली यथार्थता को ग्रहण कर
आम जदि आम भीतर अंतर भीतर को जीवानी जो यथार्थ आम अच्छु जो यथार्थ आम अच्छु ताकू जदि चिन्हबानी आम रहा कौटना सुपरफिशियल एक्सपीरियंस से रहा आम जापर but with that radiant penumbra of the divine we can live in that attitude towards contacts of the world and standing back in out for entire consciousness from the pleasure and pains of the body, vital being and mind. गोटे गोटे खंड खंड कर देखा ये कौन प्रभु कहते तार कमा गोटे गोटे मझे आम स्थिति हल्ट कर बुझे सब कुछ जापर किए कहते आम जदि जीवा नहीं से सुपरफिशियल एक्सपीरियंस को अकाउंट को नवा नहीं आम भीतर को पलैया अंतर भीतर को पलैया एवं लिव विथ इन एंड सर्च करने भितर आइडेंटिफाई करवा आम यथार्थ सत्ता कोटी अच्छा ही चिन्हवा किंतु से कहते केमती जाना से डिवाइन कर से जो रेडिएंट पेनुब्रा हूँ प्रकृत में कौन आम जो धर गोटे आलुअर गोटे छाया पड़े ये हूँ ज्योति छाया कहार से परमंकर ज्योति छायाटा से जो अंतर भीतर अच्छी ये दिव्य परम ताकू ही आमको चिन्ह पड़ो एक्सपीरियंस करने पड़े एंड आम से बंचा भी यही अंतर्गत जीवन भितर बंचा से चेतना बंचा से भाई मनोभाव नहीं आटिट्यूड नहीं इन दैट आटिट्यूड से दिव्य मनोभाव टाक नहीं वर्ल्ड क्या प्रति मनोभाव नवा टुवर्ड्स द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यहीटा हूँ सब बड़ आम जेहेतु बाह्य जीवन में रोचे प्रातिभाषिक जगत में रोचे आमर गतानुगतिक जीवन भितर ये तो ये श्री अरविंद पूर्ण जोग हूँ आम आमर ये संसार भितर जगत भितर रोचा साधना कर तेणु संसार भितर रही तो अनेक गुड़े संपर्क आसो विश्व सहित विश्व सहित रही संपर्क आमको आटिट्यूड केमती नवा आमको जो कहगला आम आम क्या सहित रहा दि रेडिएंट पेनुब्रा ऑफ द डिवाइन जेहेतु आम समुज्वल दिव्य पुरुषंकर समुज्वल ज्योतिषा भितर रहा ताहले तो आमको स्पष्ट हम ये वर्ल्ड भितर कंटाक्ट रही गतानुगतिक जीवन भितर ये सब चलन संसार भितर रही विभिन्न सब कंटाक्ट आसिक केमती संभव हम से कहती ना तुम आटिट्यूड भी से भाया रख असल हूँ जो आमको जो कहुए जो कर्म गुड़िक करुच आम सब भगवान को अफर कर भागवत तुमको तुम जीवन दिखाई कौन ना भागवत कर्म करने प्रकाश करने को मैनिफेस्ट करने तो भागवत जीवन आमको दिखाई माने कर्म करने को माने आम जो डिवाइन वर्क करवा जो कि आम असल हूँ आटिट्यूड मैंने अफरिंग आटिट्यूड फल पाइबा आशा करवानी आम प्रेरणाटा देखिए आम गोटे जंत्र भाव आमको कम करने पड़ो संतान हवा ये आटिट्यूड सब करने पड़ो जिते कंटाक्ट आसुदा एंड स्टैंडिंग बैक इन आउटर इन आवर एंटायर फॉर्म consciousness from the pleasure and pains of the body, vital being and mind. असल कथा होची यही सब जिन कौटी अच्छी प्लेजर पेन आउ गुड़ाक आम शरीर आम प्राणर आम मन सत्तार एगुड़िक जिते चेतनाटा पूरापूरी उपरस्थ चेतना बहिरंग चेतना तेणु आमको ता पाखु फेरी आसो आमको पछु ही ठिया हवा माँ आम पढ़ी स्टेप बैक करवा पुणी जो गोटे जिन प्रतिक्रिया करने पूर्व अल्प क्षण स्टेप बैक कले आ त्रुटि होनी घर आम जन गाड़ी दौर बहुत जगह पार्टी कर कौन कौन कहीदे आम जो सागे सागे प्रतिक्रिया कर माँ कहते ना तुमको टे स्टेप बैक करने पड़ो ये सेमती आमको ये जो तार आटिट्यूड आम नवा अंतर्गत जीवन जीवा एवं से डिवाइन कर रेडिएंट पेनुब्रा सहित बंचा एवं यथार्थ सत्ता कौन अनुसार आम जीवनटा बंचा ये सुपरफिशियल एक्सपीरियंस आड़ को आट्राक्ट हबानी ताहले आमको कौन करने पड़ो आमको ये जो आउटर कॉन्शियसनेस अच्छी जहाद्वारा आम यही प्रकार परिणति आसू सब प्रिजर पेन इत्यादि शरीर प्राण मन पाखु दूरेक रहा किमी दूरेक रहा देख यही सब जिन लास्ट चैप्टर रे कहला प्रोब्लेम आकार ये सब धीरे धीरे प्रभु सल्यूशन दौरान आम हठात व्यस्त मैंने माँ गुजार कहते तुम्हें धर गोटे चैप्टर पढ़ुच गोटे पाराग्राफ तुम कनक्लूजन करनी के तुमको धैर्यर सहित शेष पर्यटन जावाक
से ये कौन आम देखते सल्यूशन दौचे डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस रो सल्यूशन सल्यूशन गोटे पैराग्राफ रे ना धीरे 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 प्रोग्रेसिवली शेष पर्यंत आमको अपेक्षा करिया पड़ो कारण जोटा गोटे प्रोब्लेम आकार एठी भी प्रोब्लेम भीतर प्रोब्लेम आछि ताकू ही आमे धीरे धीरे ताकू प्रभु सल्यूशन करते कौन करिया कौन ताले पजेस करिया पजेस देम एज एक्सपीरियंस whose nature being superficial does not touch or impose itself on our core and real being हमर ए जो यथार्थ सत्ता जे कि मूल रे अछि सार जे हमर जे कि डिवाइन पर अंश हम भीतर से अछंती ई जो सुपरफिशियल नेचर सब अछि तार जो एक्सपीरियंस सब होछि से किछि तार करि परियो ताको टच भी करि परियो तापर किछि इंपोज भी करि परियो ताको स्पर्श भी करि परियो आमे जदि संपूर्ण भाव से चेतना भितर जीवन जीवा आमर आटिट्यूड जदि हम जे आमे कौन प्रकार ये वर्ल्ड रे कंटाक्ट रे थाइगिरी मध्य आमे किंतु से चेतना शिकार हबानी बाह्य गतानुगत स्थूल चेतनार हबानी ता फ्यूचर पेन द्वारा अफेक्टेड आमर शरीर हो कि प्राण हो कि मन हो तादर अफेक्टेड हबानी ताहले आमे यथार्थ जीवनटा जी पाइबा जोटा अंतर्गत जीवनटा बा भीतर जीवनटा जी पाइबा ये को प्रभु कहते जे केमती आमर दर्शन बा संस्कृत टर्म रे कोन को इन द एंटायरली एक्सप्रेसिव संस्कृत टर्म देयर इज एन आनंदमय बिहाइंड द मनोमय ए भास्ट ब्लिस सेल्फ आनंदमय कहते ए भास्ट ब्लिस सेल्फ बिहाइंड द लिमिटेड मेंटल सेल्फ एंड द लैटर इज ओनली ए शैडो इमेज लैटर होची मेंटल जोटा मेंटल भी मनोमय सत्ता दिए मनोमय पुरुष is only the shadow image and disturbed reflection of the former. Disturbed reflection of the former माने आनंदमय सत्तार जे गुटे होती मुदा विक्षुब्ध प्रतिबिंब डिस्टर्ब होती गोटे पटर ता विक्षुब्ध प्रतिबिंब आतर के मनोमय सत्ता यथार्थ सत्ता होती यथार्थ पुरुष आनंदमय जे बृहत भास्ट ब्लिस सेल्फ से विशाल आनंदमय ये कथाटा आनंदमय शब्दटा शीघ्र व्यवहार संस्कृत भाव में सांस्कृतिक वार्ड में व्यवहार कराई एटा सब आम दर्शन अच्छी आमर जो सब उपनिषद यू जो गुड़िक विभिन्न प्रकार कल दर्शन आउ जो सब वैज्ञानिक कनसेप्ट आर भितर से कथा अच्छी सब आनंदमय कोष विज्ञानमय कोष मनोमय कोष प्राणमय कोष अन्नमय कोष ये सब तार प्रोजेक्शन ये जो कोषा कथा आम कहते गोटे सीट ये गोटे सीट तार गोटे सूक्ष्म भाव से अच्छी तेणु आनंदमय कोषाटा रही पश्चात रही मनोमय कोषार पश्चात आ सी बहुत भास्ट प्लीज एंड प्लीज सेल्फ तेणु आम अर्थटा को माने कि प्रकाश कर संस्कृत भाषा शब्द प्रकाश कले आम मनोमय मनोमय पुरुष बोली कहवा आ मनोमय पुरुषर पश्चात आनंदमय पुरुष विद्यमान अच्छा आ मनोमय पुरुष बा कोषटी सीमाबद्ध विशाल नुहे आनंदमय कोषटा विशाल पूरा आनंदमय पुरुष कहले अल्टीमेट रियलिटी से ही हूँ परम पुरुष से विद्यमान अच्छा सर्वोत्तर ओमनिपोटेंट रियलिटी आ मनोमय सत्ताटा से आनंद प्रकृतिर मनोमय सत्ताटा से आनंदमय पुरुष गोटे अस्पष्ट छाया विक्षुब्ध प्रतिबिंब गोटे प्रोजेक्शन प्रक्षेपण व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ आवरसेल्फ लाइज विदिन आम जो खोजुले मु किए कौन मोर यथार्थ सत्य कौन यथार्थ सत्य आम मानकर कौन आम मान जीवन भितर किए अच्छा ना द ट्रूथ ऑफ आवरसेल्फ लाइज विदिन एंड नॉट ऑन द सरफेस तार से यथार्थ सत्ताटी जी से प्रतिभूति जी ईश्वर से डिवाइन बीइंग की ये डिवाइन स्पार्क की सी ही आमरी भितर आम गभीरतम स्थिति अच्छा ऊपर भागीर ना नॉट ऑन दी सरफेस इतमते आम जाचु आम आरी उपर बहुत अन्य माँ मातृवाणी पढ़ु केते आउ सब श्री अरविंदर सिंथेसिस पढ़ु विभिन्न जगह पढ़ा विभिन्न जगह आम जानू आम यथार्थ सत्ताटी कौटी अच्छी सी जमा सरफेस ना आ सरफेस जो मैंने अच्छा से मैंने आमको जो परिचालना करुँच कौन सब कर कहीं मन रोटे जब लेयार आम नवा से लेयार उपर गोटे घर मनकर गोटे जलाशयर लेयार नवा ता गोटे गोटे रिपिल हुए गोड़ी टे पकईदे छोटे छोटे सब वेब हुए
ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଉଦାସୀନତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଘୃଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ମାନେ ନିଜେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଯାଇନି ତା ମନଟା କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା ଆ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ସୁଖ ଦବ, ସେଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦବ, ଅମୁକ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକମ୍ପନ, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରକମ୍ପନ, ଗୋଟେ ରେ ଭଳିଆ ଅଛି, ରଶ୍ମି ଭଳିଆ ଅଛି, ସେ ଲିଭିଯିବ, ସେ ତାର ପରମାନେନ୍ସ ନାହିଁ, ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନକୁ ଜଣେ ଚାଲିଯିବ ଏଗୁଡାକରେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ସେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ନାହିଁ, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ସୁପ୍ରାଫିଜିକାଲ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସ୍ଥୂଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମିକିରି ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ସାଧନଟା ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଏ ବା ସେଇଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କାଲି ମୁଁ 10th ପାରାଗ୍ରାଫଟା ନେଇଯିବି, ନେଇଗଲେ ୟା ସହିତ ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିହବ। ଏଇଠି ଆମେ ରଖ